नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे मुझे भलरे अच्छी तो सांग मैंने जमीक जानी रेगुलर वीडियो टी आसीपारूनी टी व्यस्त सब चलुची से रेगुलर वीडियो आनीपारूनी समस्त क्वेश्चन आंसर माने प्रॉपर डेली वीडियो जमीक मुझे आगुरी आने समस्त क्वेश्चन आंसर ठीक से दे पारे जमीक कही मुझे निहाती मुझे समस्त क्वेश्चन आंसर देवी जदि भी मुझे रिप्लाय दे पारुनी तो टिके गैप हो जाए मझे मझे सॉरी किंतु चेष्टा करी समस्तंकर प्रॉपर जहाँ जहाँ क्वेश्चन अच्छी समस्त क्वेश्चन आंसर गोटे गोटे वीडियो जरिया देवी तो आज से भाया क्वेश्चन गोटे आंसर देवाई माने वीडियोटी बनाऊँगी तो जो गैप हो जाए मझे सॉरी चेष्टा करी रेगुलर वीडियो टी आने जानते मो पुओ तो छोट 3+ तक तो जेहेतु स्कूल जाऊँगी तो सका पूरा बिजी शेड्यूल मोर ताकू स्कूल छाड़ा आनिबा घरे आसिकी हजबैंड को टिफिन बनैबा हो आमर ब्रेकफास्ट बनैबा हो सबू कम भितर टाइम बाहर करवा तापर पुओ स्कूल आसला जिते समय स्कूल जाऊँगी मुझे बहुत सारा टाइम माने कौन कि घर कम ही पड़ोची रोषेबास से टाइम मुझे सब सारी दिए सी आसला बेलू जमी किसी कम नपर सी आसिले तार जानी छोट छुआ घरे सी मैंने मत टाइम ही मिले जमा सी आसला पछे मत लगे गोटे ताकू टाइम देवा पड़े तापर खाई पीकी शोला बेलू तो जानते 3टा बाज जाऊँगी तो तापर मुझे रेस्ट ना जेहतु मुझे सका भोर उठा पड़े मत मत रेस्ट ना इच्छा हो तो एमती होना मुझे बिजी रही वीडियो बनवाई टाइम होनी तो तथापि चेष्टा कर किसी टाइम बाहर करके आपण क्वेश्चन आंसर देवाई तो चलतु आज भिडियोटी कौन आनी बेसी लॉन्ग वीडियो करी भावुँ सर्ट वीडियो छोटे करी जोटा कि आप मेन टॉपिक उपरे जोटा कि आप ठीक से बुझीपारे तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा आज जो क्वेश्चन आनी कि मत जड़े भौणी पचार कि दीदी पेटर साइजटा माने जो प्रेगनेंसी टाइम रे कहार छोट कहार माने बेलीर साइजटा बढ़ुनी कौन पाई एत मास है छोट देखा कौन पाई तो एमती गोटे क्वेश्चन आसला तो भाविली निहाती गोटे वीडियो बनवा निहाती जरूरी तो चलतु वीडियोटी को आगू बढ़ेबा वीडियोटी आगू बढ़ेबा आगु सब जमीक मुझे कहे जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए पाखे बेल आइकन प्रेस करेंगे जो वीडियो नोटिफिकेशन मिले मुझे वीडियो पोस्ट करी तो चलतु वीडियो भल लगे निहाती गोटे लाइक करेंगे किसी भी क्वेश्चन थी कमेंट मध्यम जनइबे तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा तो सांग मैंने देखूँ जो बेलीर साइज कथा कहते देखो आर बहुत सारा कारण थाए मोर जी एक्सपीरियंस मुझे कथा आपको कहूँ मुझे जानी मु तो डॉक्टर नौजी पूरा ठीक कथा आपको कहीदे किंतु जी जानी मोर जी एक्सपीरियंस मुझे सेयार कर देखो बेलीर साइज मुझे आगु भी ये टॉपिक रे मु गोटे वीडियो ऑलरेडी बनई जो मैंने देखी ना जाए मो चैनल सर्च करके देखिपारे बेलीर साइज कौन पर छोट बड़ हुए तो आर तो फास्ट है बहुत सारा कारण थाए जमती कि देखु प्रथम तो है मुझे कही बॉडी शेप अनुसार जार थर हाइट अधिका थी ताहार माने पेटर साइजटा प्रेगनेंसी टाइम रे पेटर साइजटा निहाती छोट ही लगे जो मानकर हाइट कम थी टे बड़ लगे आ जो मैंने ऑलरेडी हेल्दी थे से पेट साइज माने एमती भी बड़ ही लगे जो मानकर टे पतला थे स्लिम थे तो से छोट पेट निहाती हम आउटे कथा हूँ सेकेंड हूँ आपणकर एटा फास्ट प्रेगनेंसी बा सेकेंड प्रेगनेंसी जदि फास्ट प्रेगनेंसी ताहले देखो जदि आपणकर जदि फास्ट प्रेगनेंसी तो जमती कि कहली बॉडीर शेप अनुसार आपणकर बेलीर साइज हम जदि सेकेंड प्रेगनेंसी थी कौन कि बेलीर साइज माने थर अधिका निहाती बढ़ कारण जेहेतु फास्ट प्रेगनेंसी रे आपणकर कम बेलीर साइज ऑटोमेटिक थी अधिका टिके जहाँ पूरा तो ये हुए जाएनी टिके तो फुलिकी थी तापर पुणी प्रेगनेंसी रही आहरी बड़ हो जाए तो यहाँ भी किसी माने यहाँ भी किसी से जो भौणी क्वेश्चन करते तो तांकर सीटा भी थिला कि पेटर साइज बड़ छोट कौन पाई हुए एमती यही जिनस भी हुए आ गोटे जिनस हूँ आपणकर कौन कि छुआर ग्रोथ को हिसाब से हो छुआर ग्रोथटा ठीक हो कि नाई छुआर ग्रोथ मान जो आप अल्ट्रासाउंड कराया जाते से आप जापर आपणकर छुआर ग्रोथ जब ठीक ठाक चली
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପେଟର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ହିଁ ହେଉନି ତାହେଲେ ବି ପେଟର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି ତ ନିହାତି ଆପଣ ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବେନି ଜମା। ଛୁଆ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଛୁଆ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛୁଆ ବଢ଼ୁନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହୁଏ କି ପେଟର ସାଇଜ୍ ବଢ଼େନି, ଛୁଆର ଯେହେତୁ ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପାଣିର ମାତ୍ରା କେତେ ରହୁଛି। ପାଣି ଯଦି କମ୍ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ସେ ବଢ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯେତେ ଭଲ ରହିବ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କି ଅଧିକା ପୁରା ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ କି ପୁରା କମ୍ ରହିଲେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କମ୍ ରହୁଥିବ ତଥାପି ଛୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା କରିବ, ଛୁଆ ଠିକ୍ସେ ବଢ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ, ଛୁଆର ହଲଚଲ ବି କମ୍ ରହିବ, ଛୁଆ ଭଲସେ ମାନେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ଛୁଆ ଖେଳିବାକୁ ପାଇବନି, ତ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ କେମିତି ସେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଖାଇବା ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜାତୀୟ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର। ଛୁଆର ବି ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେବ। ତ ଯେତେ ଆପଣ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ, ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପିଇବେ, ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନିକି ଚଳିବେ, ଦେଖିବେ ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ବି ଭଲ ହେବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଓଭର ମାନେ ୱେଟ୍ ବି କରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ରହିବା ବି ଦରକାର। ତାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ ଠିକ୍ ସେ ଖିଆପିଆ କରିକି ରଖିବେ, ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଛୁଆର କିଛି ବି ମାନେ କ'ଣ କି ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ଡେଲିଭରି ପରେ ବାହାରିବନି, ବା କିଛି କମି ହେବନି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବ ତାର। ତ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ହଉ, ମାନେ କ'ଣ କି ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତିକି ଆପଣ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ, ଡାଲି ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ, ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆକୁ ନେଇକି କିଛି ଜଣ ଗୋଟେ କଥା ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବି କରନ୍ତି କି ଛୋଟ ବଡ଼ ପେଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପୁଅ ଝିଅ। ତ ହଁ, କିଛିଟା ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି, ବେଲିର ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି କିଛି ଜଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲିର ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି 100% ସିଓରିଟି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବେଲିର ସାଇଜ୍ ମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳପଟରୁ ବେଶୀ ହେଭି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ଆଉ ପେଟର ସେପ୍, ବେଲିର ସେପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆକାରର ଥିବ, ତଳପଟକୁ ଥିବ ଝୁଲିଲା ଟାଇପ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇନଥିବ, ଝୁଲିଲା ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁଅ ହେବାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି, ଏଥିରୁ ଗେସ୍ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି କହିଲି ବଡି ୱାଇଜ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଲଗା, ବଡି ୱାଇଜ୍ ସେପ୍, ବେଲି ସେପ୍ ବି ଅଲଗା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସତ ହୁଏ କହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ପୁଅ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ପୁରା ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଛାତି ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ହେବ ବୋଲି। ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବି କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ବେଲି ସେପ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରେଗୁଲାର ଯେତେ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଜାଣିଲେ ବେଲିର ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ଛୋଟ ବଡ଼, ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ପୁରା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ଛୁଆର ୱେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ, ଯେ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଏତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା ତାଠୁ କମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବେଲି ସେପ୍ ବି ବଢ଼ିବନି, ଛୋଟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ହେଉଛି କାରଣ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି
जो भूणी क्वेश्चन करते आंसर सी पाई तो चलतु आउ जदि भी किसी क्वेश्चन थी आपको नहीं निहाती मत कमेंट करेंगे। तो चलतु आज भिडियो को भावुँ ये रखी ये छोट भिडियोटी आपको केमी लगे निहाती मत कमेंट माध्यम जनइबे। भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे नुआ थे चैनल प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। चलतु भिडियोटी रखुची बाय बाय।